Please open your Bible in the book of Matthew, chapter 6. Verse 9. Si Amen kung nana. Ato ning puli-puli hagbasa, kayo nagbasa. Then i-read daad ang Philippians chapter 1 after we can read this Matthew chapter 6 verse 9 down to 14 and then ato ta sa Philippians chapter 1 verse 3 to 5. Okay? Ako yung nagbasa, verse 9. After this manner, therefore, pray ye, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10. Give us this day our daily bread. Verse 12. Verse 13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Verse 14. Nung sa pagbasa, for if you forgive the trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Atong i-open ang atong Bible dito sa Philippians chapter 1 so that we have a little background. Philippians chapter 1. Nilapas ko. Ako yung nagbasa, and then dungan na to sa verse 5. Verse 3, I thank my God upon every remembrance of you. Verse 4. Tuluganan sa pagbasa sa verse 5. For your fellowship in the gospel from the first day until now. I will bring the message this afternoon, the element of disciples' prayer life. Magampota, amahan buhi dalaygon, mahimayaon buhi ng mga Diyos. We thank you, Lord, this afternoon. Thank you so much, Lord, it's the privilege that I can preach your word. Lord, help me, Lord. Ibutang ko, Lord, sa imong likod, Lord, sa imong cross. Ampo ko, Lord, nga dili ako ang makita, kundi lang imong pasensya, Lord. Lord, wala ako'y mahimo kung wala ikaw. Busa nagangyo ako, Lord, sa Holy Spirit within us. Puna ako, Lord, sa Espiritu. Nga masabta na mo, Lord. Tagay kami minsahe, Lord, that we can really understand your word. Lord, unsa man ang kadaugan, unsa man ang victory, Lord, ang tanhimaya, amo lamang kanibalik. Di lamang kanimo. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. The elements of disciples' prayer life. Kung nagbasa when you read the book of Old Testament book, and when you read the New Testament book, you will never found verses that the disciple asked to Jesus how to make miracles. And never found in verses also that the disciples asked Jesus how to feed 3,000 men, unsaon pagpakaon sa 3,000 men. Wala kay makita nga verses ana. And you will never found verses nga unsaon pag-ayo sa mga buta, unsaon pag ayo sa mga pagcast out sa mga nademonyuhan, wala. What the disciples asked to Jesus is how to pray. Unsaon pag-pray? Tungod kay ang pag-ampo higala importante. Ang atong mantigala is involved in mission. And we cannot involved in mission higala igsoon if we cannot start in prayer. Dili ta makapiguro ang mission higala, it's involved money, it's involved time higala igsoon. Amen? And that is why we need prayer higala igsoon. And even our career higala igsoon, we cannot succeed our career without starting prayer. In our goals, in our promises, we cannot fulfill our promises without prayer. Amen? And even of us, Galatians, without prayer, without us, Galatians, wala ta sa church, Galatians. And that is why, Galatians, nagkinahanglan prayer, because prayer is ang prayer, Galatians, imna ka-importante kini Galatians sa atong kinabuhi. Prayer. Muna Galatians, ang akong asawa, ni-advise nga mas bitter, amuhatag mensahe Galatians, iigo sa mensahe. Pero kung atong sabto ni Galatians,
ang pag-ampo may importante galing tungod kay dili ta maka-involved in mission without prayer higaligson. Because prayer has the power to rescue someone from all kind of difficulties, hardships, and distraction higaligson. Amen? Ha? There are a lot of experience higaligson. Akong mama sa unay higaligson. Sa diyang na-hospital to, sa wala pa to namatay higaligson. She was found out is the stage 4 lung cancer. Ang among gikuha nga insurance worth of 100,000 higaligson. 3 days lang, hurot na. Wala mi kwarta ato galigson unsaon namo to kay excess me almost 100 pod ang among bayron sa hospital. Pero among gibuhat galigson dool ko sa asawa ni dool ko niluhod mi galigson. And after few minutes galigson, believe me or not galigson, ang akong auntie sa gawa si tawag that she can shoulder all the bayron sa hospital galigson. And that is the power of prayer galigson. And that is why, higaligson, kinahanglan yun na ito ang pangampo. And that is why, higaligson, ang mga disciple, ningon sila, Lord, how to pray? Itong kay dilita ka mo ampo, higaligson. Amen? Kung unsa nga yan na itong ampo. Atong basahon, higaligson, sa Romans 8, chapter 26, Romans 8, 26, higaligson, Verse ni Brad Romeo. At tuloy nang utana ko niya sa Saturday. Likewise, the Spirit also helpeth how infirmities. For we know not what we should pray. Tiyan mo na, dili ka mauun sa atong iyampo higaligson. Amen? Mo na ang mga disciple higaligson, ask Jesus how to pray. Amen? How to pray. We need prayer higaligson. That is why we go into prayer. When it comes to commitment, we go into prayer. Natay monthly commitment, we go into prayer higaligson. Pila rin sweldo na to, pero kinahanglan tag prayer because we need miracle higaligson. Miracles happen if we have dedicated to the Lord, if we have more prayer, if our prayers come from out of the bottom of the heart. Amen? That is why we need prayer. Number 1 higaligson. The first element, pattern of prayer higaligson. The first element, pattern of prayer. That is number 1. Ato makita, higaligson sa Matthew chapter 6, verse 9 to 14. Please, atong basahon. So, ato yung masabtan higaligson. And siya, after this manner, therefore, pray ye, our Father, which art in heaven. Makita na to ang maong verses higaligson, nga doon na siya i-require, doon na siya relationship. Doon na tayo pagtuo nga kita, doon na relasyon sa Diyos. That is the first requirement sa higaligson. Kaya kung matawag ka sa Diyos nga wala kay relasyon sa Diyos, dili mahimong epektibo ang imong pag-ampo higaligson. Amen? And that is why kinahanglan ta nga dapat doon na gyoy relasyon. When you go to the mga hotel higaligson, there are security measures nga i-epek higaligson. Apan kung ikaw doon na relasyon sa tag-iya, you are exempted higaligson. Exempted ka. Doon naman kay relasyon. Dili, it's good ang security mission. But when it come to doon na relasyon, dili, exempted ka. And even go ato kag Malacanang, dahil there are a lot of protocol. Pero kung may bawaan ka nga doon na kay relasyon, you're exempted sa protocol. Inana higaligson. Manay kinahanglan higaligson. When you pray higaligson, gikinahanglan iklarohon na to nga doon ang yutay relasyon higaligson. That we are, because our reapers higaligson are children. Father higaligson ang atong amahan, dili basta-basta. He is the Father in heaven. Heaven. He is not an ordinary Father higaligson ang atong amahan. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Amen? No? Mahimong epektibo ang atong pag-ampo kung kita dunay relasyon sa Diyos higaligson. Amen? No, letter A na sigan. Letter B, honor. Honor. Mahimong epektibo ang atong pag-ampo kung i-honor na to ang Ginoo. Amen? Ang atong mabasa sa verse 9. Balik ko na to, Brad. Isa, after this manner, therefore, pray ye, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. This is also a worship. Praise higaligson. No?
Kaya kinahanglan ni Galigsoon dayon kung ikaw amahan ni Galigsoon, masabdan ni Galigsoon nga kung doon na kay anak kay Galigsoon, siya dang girespeto ka, siya dang go-honor kay Galigsoon, dali kay ka maminaw sa iya mga yungo kay Galigsoon. Inana nga atong amahan ni Galigsoon. Ang atong amahan pinakamaayo sa tanang Galigsoon. He is the source of everything, Galigsoon. Amen? Mga kinahanglan, kung mahimong, kung gusto kang may epektibo, ang atong pag-ampo, honor our Father. Amen? No? Letter C, Galigsoon, prioritize His will. Verse 10. Verse 10. Ako ning isuon kang style ni Brad Idil, kaya pradugay mahuman. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it in heaven. Prioritize. Once mag-ampo tayo Galigsoon, dili ang atong kabubuton may matuman kundi ang kabubuton sa Dios prioritize. That is why we need to realign our prayer Galigsoon. That's not our will, but it is the will of God. Amen? Will. Amen? Prioritize His will, not our will. Amen? Kung gusto kang epektibo ang atong pag-ampoy Galigsoon, nga dali kayong matubagon sa Ginoo, acceptable kini sa Dios si Galigsoon, ang pinaka-importante Galigsoon, doon na gyud tayo tinuod nga relasyon, kay ang tanang binuhat ta sa Dios, apan dili tanan anak sa Dios. Amen? No? Klaro ka na, kamo mga anak sa Yawa. Amen? No, doon ay tinuod nga relasyon. Ikaduhay Galigsoon, i-honor nato ang atong amahan. No? Ikatuloy Galigsoon, dapat prioritize His will. Ang letters D Galigsoon, dependent na Galigsoon sa Diyos. Amen? At mabasa Galigsoon sa verse 13. Tingnan diya sa verse 13. Verse 13, Brad. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Once dependent ta sa Diyos si Galigsoon, tagaan tag wisdom Galigsoon, stay away from temptation. May namdam sa kunin temptation, Pastor. Katong sa dito sa hotel ba? Nga dunay kwartahan sa Manila nga ni check-in dito sa among trabuan. Kung nunay artista gwapa, mas gwapa pa to siya. Anong aton artista? Gipainuman sa nagdani niya. Nya isog siguro ang ilim nun. Naigo ang babae. Naligo dito sa beach. Naghubo. Ang mga engineering kauban namo dito, nga bisag wa na sahin dito, nagdinaganay sila ito. Ang mga suga nga nagsiga, ilang giguba para di mo siga. Ilang gituyo guba kay nasigtan na otong naghubo nga babae. No? Lahi biya ang babae Pilipina sa gubo, mo ignite ba ya ang Pilipino pod, no? No? Grabe, naglinya dito ang mga kauban ako. Nag-report ang akong tao nga, sir, nagkagubot dito kay nagdinaganay. Murag kuan ba? Apil sa hugdagan. Pagdagan ako, perti maging kupahabayan na. Yan, kay realize man ko nga, kuan man ka ng Kristohanon man ko. Ang amo apil ko dito, dagan ko, palayo. Saka ko babaw, dito ko rooftop. Tawag ko, break, Rubing Guard, ipadaang teleskopyo. Teleskopyo. Ito ko, klaruhaw eh. Klaro kayo. No? Stay away from temptation, no? Nagpalayo ko eh. No? Oh, palayo ko kay Kristohanon beta. No? Wa ko ni padool kay Kristohanon ta. No? Mas tumbling block niya ta sa uban. Oh, nidla paantaw ko dito ko sa layo. Pero nakuha ko kamera ka ng teleskopyo. Klaro kayo. Nganong gibuhaton ako. Ako may head security. Unsa may buhaton ako nga report kung di ko kita. Amen? Ha? Unsa may kinahanglan man nag-report ka nagagubot man. No? Yan ingon ba ang Bible nga ang Diyos nagtanaw sa kasing-kasing pero ang tao, the man, look at sa outside appearance.
So biblical akong gibuhat gyapon, no? God looks looks at our heart, but the main looks outside appearance. So motong ni tanaw ko gamit ang kamera, layo man kay ko. Pero dool kayo. Mao man toy akong guide pagbuhat og report. Kay tanan magud nga mga problema, mga kuan dia buhatam nag-report niya. Lisod ba ang report ba sa hotel? Ang imong English kanang kung anong biyag Mike master ko sa English, nga kamauram ko ng English sa Bible. Di mga ko ining English, ang master ako, Tagalog yun. Na? Matagal ako sa Maynila. Nagtatrabaho ako doon. So, lisod ang kalabi na kanang sa hotel magod, dili na lang mo dawat og mga kuan ba, mga nag-eskwela lang, mga UC, di kanya sila attractive ana. Kasagaran dawaton sa mga 5-star hotel, kana gyud nag-eskwela gikan San Carlos, USP, mga USGR, mao gana itan-aw pa lang sa resume ila ng kuanan, no? Pero gikan kag UB ha. UC ha, wa na. Kuan ilagin ng kuan ano tungod kay mga foreigner, no? Dapat fluent ka sa English. Mo na nga ako ito, pag trabaho ko diha, akong Bible, English, Ibano, inibot report. Ino kayay, pa kung nalay Lord, kung sakto ni, sige panawag sa mga sakto ni nga words, ano kay, mawawanta, no? Mawawanta. Mo na nga, tanan nga, problema, tanawang ginanak ko, no? Sakto kay pagbuhat ng report ba, at around 700 hours, I received a report from the Rubing Guard that some going there because of the naked ladies, ano ba? Di ba? Ana siya. Amen? No? Inomdom ko sa akong kauban nga, 9 report sa gate nga nawa kuno iyang kanding bayg laki. Na police niya, retired police. Nagtuyo ko ng police nga may ka ng English. Haba noon ng police pagbasa nako, sir naarabay na wa kanding sir akong giblatter nako. Wasa man pagbasa nako sa bahay man kuno laki sa lost goat boys and girls. Police kay nanay mang na-report. Oh, so ba no? Naman na pasalamat ta. It is a big privilege nga naa sa church nga atong Bible no, King James, advanced ta. Amen. No? Sukad ko ni daan ni nga Bible, kabaw na ko English gamay. Pero once magbuhat ko outline, hindi ko pakita ng duha kanang gayelo o kanang gablo, kang kusuga mo correction. Grabe. Akong English koreksyonan man nga ako, adto ko baba, mutago ko, buhat ko outline. Kay ngano, agdo na ko nila, mag-agad ko ng duha. Makita nila ko outline, why may tabong, why minsahing may tabo. Hasta is, question nun. Anong is man na, nga, singular man na. Nganong ni gamit magagwir, sa may kakutib ninyo eh. No. No. Lisod oy, no. Asa naman tahan ni pastor? Nasahag naman tahan niya eh. No. Naata sa dependent nga like son, stay away from temptation. No? Mga lalaki, dagang kayo mga temptation oy. No? Dili, we are not talking temptation about, dagang kayo temptation mga laki. Mana kinahanglan tag dependent ta sa Dios si Galekson, na? Si David nganong nidaog siya dependent ba siya sa Ginoo? Kadako ni Goliath. Pero nganong nidaog siya tungod kay dependent siya sa Dios si Galekson. Og maunay atong gikinahanglan ni Galekson, ha? O kung dependent ta higalekson sa Dios kanunay Galekson, mahimong epektibo ang atong pag-ampo diya sa Dios si Galekson, ha? Ha? Relationship importante. Kay kung wala kay relasyon, di ka tubagon oy. Di ka tubagon. I-honor. Dapat i-prioritize nimo ang well sa Dios, dili ang imong kabubuton. And independent ka higalekson. No? Mana. Amen. Okay ra manata. Amen. Number 2 higalekson. Number 2. Insya the second element forgetting bad experience. Ha? Ang bad experience si Galekson atong mabasa sa chapter 6, chapter 16 verse 23, 24. Acts. Mao ni ang bad experience si Galekson ni Apostle Paul. Acts chapter
16, verse 23, 24. Ganahan ko, ari diri kay, di na ako mag-ukay, ari ko diri. Aba? And when they had laid many stripes, stripe upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Verse 24, Brad. Who having received such charge, thrust them into inner prison and made their feet fast in the stock. Mauna ang na-experience niya Apostle Paul higalayson. But he forgetting the bad experience higalayson. What was the important of Paul higalayson? That he can establish the church, gather the believers higalayson, and preaching the word of God higalayson. That's the important of Paul higalayson. Amen? Mauna important yung Paul higalayson. Amen? Mauna higalay, dapat natong if you're grounded with the Holy Spirit higalayson, dapat sensitive tayo higalayson, dapat ang atong focus higalayson, ang pagpangalagad sa Diyos higalayson. Amen? Ang pagampo, ang nakapokus niya po, atong makuha, yan siya, for whom we pray. Asa higalayson, Philippians chapter 1, Philippians chapter 1, verse 1 to 2, atong mabasa. Para asa, yan siya, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are Philippi, with bishop. Bishop means pastor. And deacons. Amen? So ang pag-ampoy gala ni Apostle Paul, higalayson, ngadto sa mga pastor, ngadto sa mga deacons, ngadto sa mga Christians sa Philippi, higalayson. Mga believer sa Philippi. Pray, higalayson. Amen? No? Letter B, when he pray, ask ano sa, atong mabasa higalayson sa verse 3. Sa verse 3, when he pray, I thank my God upon every remembrance of you. Every time, I think of you. Amen? Muna pag-ampoy higalayson, Apostle Paul higalayson. Amen? Every time, I think of you. I thank my God upon every remembrance of you. Amen? And then, let us see how he pray. Verse 4, Brad, how he pray. Always in every prayer of mine for you all making requests with joy. Ang pag-ampoy higalayson, nga mapuno sila sa kalipay higalayson. Amen? No? Mauna ang pag-ampo, mauna ang nakapokus ni Apostle Paul higalayson, nga ma-establisar niya ang church higalayson, mag-gather ng believer, makakreate sa Bible study, maampo niya ang mga magtotoo higalayson. Amen? No? Now, why he pray? Verse 5, Brad. Why he pray? For your fellowship in the gospel from the first day until now. Verse 6 to 7, Brad. Being confident of this everything, that ye may have begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus. Verse 7, even as it's meet for me to think this of you all, because I have you in heart, in so much as both in bound and in defense, and my confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Pagampo sa Paul higalayson, nga masuportaran. Amen? Nakapartakers sa grasya higalayson. Amen? Inanay higalayson, nga ang mga Kristohanon mo rendered sila, nga mo support ni Apostle Paul higalayson. Amen? Now, muna ang higalayson, nga ang importante higalayson, forgetting when you pray higalayson, forgetting the bad experience. Dapat kalimtan nato ang nangagigalayson, ang mga bati, ihikling nato ang mga bati, mo focus sa higalayson. Kaya kung dili nato kalimtan ang mga bati, dili ta maka-focus higalayson sa pag-ampo higalayson. Amen? Forgetting bad experience. Amen? Mao na ang gibuhat ni Apostle Paul higalayson. Amen? Now, ang ikatulo higalayson, kay nahutdan kog tingog diri ni ang bukal na chord na ligas. Amen? The third element. The third element, thanksgiving because of good memory. Philippians chapter 1 verse 3. Ato sa basahon, Brad. Philippians chapter 1 verse 3. I thank my God upon every remembrance of you. No? Thanksgiving because of good memory. Ang nahinumduman ni Apostle Paul higalayson, ang conversion sa Philippians jailer higalayson. Maurag yun ang nahinduman.
When we notice, sila galigsoon, sa Acts, sila galigsoon, he was beaten up, he was arrested, he was fastened and put into jail, higaligsoon. But wala niya na nahinumdum higaligsoon. Ang nahinumduman niya higaligsoon, ni Apostol Paul higaligsoon, nga ang mga maayo higaligsoon, ang conversion sa Philippian jailer during the earthquake higaligsoon, kating nidawat sa Diyos higaligsoon. Amen? Mauna ang hinumduman higaligsoon. Dapat inana ta, no? Dapat ang atong hinumduman higaligsoon, our blessing, our fruit higaligsoon. But sad to say higaligsoon, we count our trials, we count our difficulties, we count our hardships, we count our failure. No? That is not good to be able when we pray to the Lord. Amen? That is why higaligsoon, gikinahanglan higaligsoon, nga dapat yun unta higaligsoon, hinumduman nato ang mga maayo nga mga butang, haron kita makapadayon, makago forward kita higaligsoon. Amen? Amen? Makago forward ta. Amen? Now, the fourth element higaligsoon, di ta maglangan. Kay akong tingog nawa. The fourth element, supporting the mission higaligsoon. Na? Supporting the mission. Atong mabasa brad sa Philippians chapter 4 verse 18. Awa? May nang natin mabasa para atog yung klarohon. Siya, but I have all. Awa? And abound. I am Paul, tiyaw mo na, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor, sweet smell, and a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Amen? Higala igsoon si Epaphroditus, maoy gigamit sa mga sa Church of Philippi higaligsoon, nag-ambag-ambag sila sa paghatag higaligsoon, bisan sa gamay lang na amount higaligsoon, haron lang mapadala nila ngadto ni Apostol Paul, samtang si Paul, he become a prisoner higaligsoon. Tungkol sa time, sa Old Testament higaligsoon, once mapriso ka, ginahanglan ka nga mo support sa imong kaugalingon. Tungkol kay walay libre kaon sa prison if you study the Bible higaligsoon. No? Walay libre kaon. Muna ang Church sa Philippi higaligsoon na ginatagay sila bisan sa kamay sa amount higaligsoon. Haron lang mabuhi sa Apostol Paul tungkol kinasayod sila nga ang mission na kinahanglan og support. Amen? Epaphroditus higaligsoon magigamit higaligsoon. He was a messenger on the time higaligsoon. Na atong mabasa higaligsoon sa Philippians chapter 2 verse 25. Paligo brad. He was a messenger. Awa. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor. Tiyan mo na? Labor. And fellow soldier, but your messenger. Messenger. I don't know he is a full-fledged apostle, but I believe he is the servant of God. He was a messenger of Apostle Paul. Siya ang tigdala sa mga ambag-ambag nga kwarta higaligsoon, haron lang mabuhi sa Apostol Paul higaligsoon dito sa prison higaligsoon. Makita na to higaligsoon nga si Epaphroditus, he was a trustworthy. Sa kadaghan sa tao siya gipili higaligsoon, kung kasaligan siya higaligsoon. I hope inaana tayo higaligsoon nga once kung dunay ipadala ang mga ang mga kauban na to para ngadto sa atong misyon, dili kalasan, dili kuano sa agency higaligsoon. Epaphroditus, he was a trustworthy higaligsoon. Amen? Kasaligan. And he was honest. No? Honest siya. Tungod kay, basa? Full, abound, nga na-receive ni Apostol Paul ang support higaligsoon. Gikan ni Epaphroditus. Amen? He was honest. He was trustworthy. He was a messenger higaligsoon. And I hope and I pray higaligsoon nga inaana ta ni Epaphroditus. Once nga doon natin suportaran higaligsoon, once ikaw ang gamiton pagpadala, dili nato kalasan. Dapat honest ta, trustworthy ta, and then because choose ka as a messenger. He is not a full-fledged apostle, but I believe he is an apostle. Amen? Epaphroditus. Amen? Now, ang kalima, the fifth element,
pursuing the gospel. Philippians chapter 1 verse 5. Huh? Isa, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Sa pag-receive nila higala igsoon sa gospel og hangtod karon nagapadayon sila higala igsoon. Higala igsoon si Apostol Paul dili babag higala igsoon nga bisan naa siya sa prisuhan. But padayon siya nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo because there is no stopping the gospel higala igsoon. Amen? There is a furtherance of the gospel higala igsoon. Why? Tungod kay ang tumong og toyo higala igsoon ni Apostol Paul higala igsoon to exalt the Savior. Ha? To exalt the Savior. Ha? To explain salvation higala igsoon. To kay daggan kaayong mga tao higala igsoon until now wala pa nasayod unsa ang paagi sa kaluwasan higala igsoon. Og mao kana importante nga dapat nato masabdan nga ang kaluwasan higala igsoon dili atong buhat. Ang kaluwasan higala igsoon dili pinaagi relihiyon. Ang kaluwasan dili pinaagi og mga hatag-hatag kundili ang kaluwasan gibuhat niya dito sa krus aron ikaw gako igo lamang mo tuo higala igsoon. Oh? Clear sa walig sa second service higala igsoon. Ha? Go. No? Mga higala igsoon kung tinuod ta nga kita luwas higala igsoon is our duties, our responsibilities to share the gospel. Ha? Duty na to as a dili lang na duty sa pastor kundi all of us is our duty to share the gospel, no? Kaya kung wala pa ni share na to higala igsoon asa ka ta karon. Amen? Ha? To explain salvation, to extol the Savior, to educate the scripture. Haron ta ma-educate higala igsoon. No? Once ma-educate higala igsoon, masabtan na to nga inani di ang paagi higala igsoon. Amen? No? To edify the saint. Ha? Ma-edify ang mga kanya. Ha? To explain salvation, to exalt the Savior, to educate the scripture, later day, Brad, to spell Satan. Haron pag-spell ni Satan higala igsoon. Atong mabasa higala igsoon sa 2 Thessalonians 2:8. 2 Thessalonians 2:8. Awa. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. No? To expel Satan. And that's our duty, higala igsoon, and responsibilities as a Christian, higala igsoon, to expel Satan. That is why we need to explain salvation, we exalt the Savior, we edify the saint, to expel Satan, and especially higala igsoon, is our duty as a believer higala igsoon to support the mission, because this is the month, this is the get involved in mission. Amen? Without support, the mission, they cannot grow higala igsoon. Amen? Mao na higala igsoon, as a believer, is our mission to mission. Is our mission. Is our obligation. Mission is our obligation. Amen? At least, kamao na kung English gamay. Amen? So, di ato timan na ang maong mensahe na the first element, pattern of prayer. The second element, forgetting bad experience. The third element, thanksgiving because of good memory. And fourth element, supporting the mission. And fifth element, pursuing the gospel. Let's pray. Amahan, buhay na laygon, mahimayaw na mga Diyos. We thank you, Lord, sa mensahe nga mong gihatag, Lord. Salamat kay Lord. Bisan pa man, Lord, sa imong grasya. Pasalamat ko, Lord, nga ako nakahuman, Lord. Salamat sa grasya, Lord, nga imong provide, Lord. Pray ko, Lord, nga among mensahe, among kining mabutang sa among kasing-kasing, among babawon sa panimalay, o among maaplikar adlaw-adlaw sa pagkinabuhing Kristohanon. Wala mi mahimo kung wala ikaw, busang tanan, amo lamang kinisalig, diya kanimo. Jesus' name, amen. Padayon ta sa pagpiyong mga higala sa atong mga mata. We heard the message this afternoon. Salamat sa mga pattern, sa mga elements nga atong nadungog gikan sa pulong sa Ginoo. Puro maayo, nindot ang ato diha
mao ang pag-apply sa ato ang daily lives. How many of you this afternoon makaingon ka, yes, Pastor, I was really blessed by the message. And please pray for me, nga kana akong ikinabuhi, akong i-apply, samtang ako nangalagad sa Ginoo. Mahimo ba na nimo? Will you raise your hands? Amen. God bless you. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Anybody else? Come on. Pastor, please pray for me, nga ako nang i-apply sa akong Kristohanong kinabuhi. Nga dili ko malimot sa 5 ka mga elements. Ug salamat dunay pulong sa Dios nga nagagiya nato. Aron kita ma-reminded gayud mga igsoon. If God is talking to you this afternoon, if God is touching your heart right now, why don't you come and talk to the Lord this afternoon? Come on. Amen. God bless you. Aris tumangan, pakisulti sa Ginoo sa mga buta nga angay nimong isuginlo niya. Amen. God bless you. Kisa pa. Don't be afraid. Don't be ashamed. Aris tumangan, higala, atong igisalig sa Ginoo ang tananta, mga tubang sa Ginoo, tananta, muhatag og husay sa Ginoo. Ang Ginoo na sayod sa kondisyon sa atuang kinabuhi. And we need prayer because there is power in prayer, mga igsoon. Dili na to i-take for granted. Dili na to i-neglect ang kinaiya sa pagkamaampuon kay nganuman diha ta makabaton og kalig-on. Diya ta makakuha og kusog, aron sa paglahutay, aron makapadayon ta, aron kita magmangin matinud-anon diya sa atong pagpangalagdan sa Ginoo. Hinumdumi higsoon nga ang pagpangalaga di gyud sayon. Di ni nato makaya kung magsaligtas tung kagalingon. Salamat dunay pulong sa Ginoo nga nagatudlo nato unsaon. Usa sa mga tools in order for us nga makapadayon ta ang pagampo. Let's keep on praying, asking God for help, asking God for blessing, asking God for favor. Wa man tay laing tumong sa kinabuhi igsoon, mao ang paghimaya sa atong Ginoo. Amen. God bless you. Just keep on praying sa imong lingkuranan. God knows your hearts, your desire. Hinaot usa sa atong imong desire ang kinaiya sa pagkamainampuon. Walay sayang, walay alkansi sa kinabuhing mainampuon, mga igsoon. We know the elements. Ayaw to kalimti, igsoon. Lord God, thank you for reminding us. Thank you for your blessing. Thank you for using Brother Bernabe this afternoon. Salamat sa mensahe. Lord, we give you back all the honor and all the glory. In Jesus' name, amen.